नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न ज्योतिरेखा। आज आम साहित्य दीप्ति जहाँकि आप ऑप्शनल ओडिया रहिबो तार गोटे विषय निर्वासितर विलाप। प्रथम यार एमसीक्यू करथिले। आज आम तार 1 नंबर और 2 मार्किया प्रश्न उत्तर गुड़िक करबा। तेबे 1 नंबर निर्वासित व्यक्तिटी चौदिगरे कौन सब देखुतिला। निर्वासित व्यक्तिटी चौदिगरे नील समुद्र पशु पक्षी तरुलता जीवजंतु देखुतिला। 2 नंबर किए मुनि नयन को मोहित करिथाए। बीजनता मुनि नयन को मोहित करदिए। बीजनता भीमस्थल क्या कहुई भयंकर स्थान को भीमस्थल बोली कहुई। निर्वासितर नयन आउ कौन देखिब नहीं बोली से मन करी। निर्वासितर नयन आउ नर आनन देखिब नहीं बोली से मन करी। निर्वासित व्यक्तिर श्रवण बेनी को आउ कौन तोषिब नहीं। मधुमय मनुष्य कंठध्वनि निर्वासित व्यक्तिर श्रवण बेनी को आउ तोषिब नहीं। 6 नंबर पशु माने निर्वासितर चौपाशरे किपरि भ्रमण करुथिले। पशु माने निर्वासितर चौपाशरे निर्भय भ्रमण करुथिले। 7 नंबर भୟରେ केउठी सदा हृदय थरे रणक्षेत्र रे भୟରେ सदा हृदय थरे। निर्वासितटी किपरि गिरि और समुद्र लंघन करिजिबो बोली भाबिछि। विहंग पक्ष साहाय्य से गिरि समुद्र लंघन करिजिबो बोली भाबिछि। केउं पथरे नित्य संचरण करने से अभिलाष पोषण कर। धर्म और सत्य पथरे नित्य संचरण करने से अभिलाष पोषण कर। 10 नंबर निर्वासित व्यक्तिटी किभଳି विज्ञ विशेष हो पारंता बोली भाबिछि। प्रवीण जन ठारू सदुपदेश लाभ करी से विज्ञ विशेष हो पारंता बोली भाबिछि। काहाठारू सदुपदेश लभिबा पई निर्वासित व्यक्तिटी आशा पोषण करिछि ना प्रवीण जन ठारू सदुपदेश लभिबा पई से आशा पोषण करिछि। धर्म सहित कौन सरी नुहे। धर्म सहित मणि कांचन सरी नुहे। धर्म उत्सव मुख देखिबारे घोरवन केते अभ्यस्त। धर्म उत्सव मुख देखिबा पई घोरवन अभ्यस्त नुहे। प्रभंजन मन और आलोक एमान को किपरि तुलना कराई। प्रभंजन मन आलोक गति तीव्र यह मनुष्यर मति जेनी थाए। पूर्व कथा स्मरण कले निर्वासित को किपरि लागुथिला। पूर्व कथा स्मरण कले निर्वासित को नैराश लागुथिला। वृथा भावन रे कौन मिले नहीं। वृथा भावन रे आनंद मिले नहीं। निर्जन दीपरे ता पई प्रिय वार्ता कौन थिला। प्रियजनक मुख दर्शन निर्जन दीपरे ता पई प्रिय वार्ता थिला। ईश्वरंक दयार की महत्व रही। ईश्वरंक दयारे उदारतार महत्व रही। जगदीश्वरंक स्थिति केउठी। सर्वस्थल जगदीश्वरंक स्थिति रही। दुखीर हृदय भार किए लघु करदिए। ईश्वरक दया दुखीर हृदय भार को लघु करदिए। यह क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रहिबो। लेखा लेखकंक पई 1 मार्क और विषय पई 1 मार्क बा उत्तर पई 1 मार्क। चौदिगरे दृश्यमान जगतर अधीश्वर किए। कविता हेउछि निर्वासित विलाप कवि मधुसूदन राव। चौदिगरे दृश्यमान जगतर अधीश्वर हेउछन्ति निर्वासित व्यक्ति। तेबे प्रति क्वेश्चन रे आंसर लिखिला बेले आमको कवि और कवितार नाम लिखिबाकू पड़िबो। कि मधुसूदन राव द्वारा निर्वासित विलापटी रचित बा निर्वासित विलापरे कवि मधुसूदन राव यह व्यक्त करिसंती। एहिपरि भाବରେ किछि लिखिबाकू पड़िबो। 2 नंबर निर्वासित व्यक्तिर अधिकार किपरि वर्णित होइछि। निर्वासित व्यक्ति तार चतुर्पार्श्वरे जहाँ सब देखुछि से सबुर से निजको अधीश्वर बोली भाबिछि। केउं सृष्टि सबु मोहरी बोली निर्वासित व्यक्ति कहिछि। नील समुद्र फूल फल वनलता पशु सृष्टि सबु मोहरी बोली निर्वासित व्यक्तिटी कहिछि। बीजनतार बेशरे कौन थाए। बीजनतार बेशरे मुनि नयन मोहित होइथाए। 5 नंबर रणक्षेत्र रे और निर्जन स्थल मध्यरे केउंटी ग्रहणीय। रणक्षेत्र और निर्जन स्थल मध्य रणक्षेत्र ग्रहणीय। केउं ध्वनि को मधुमेह बोली कहुई। मनुष्यर ध्वनि के मधुमेह बोली कहुई। जानी नाहंती केबे नर प्रभाव एहार कहार उक्ति। जानी नाहंती केबे नर प्रभाव यह निर्वासित व्यक्तिर उक्ति। केउं माने नर प्रभाव जानी नाहंती बोली कहुई। पशु माने नर प्रभाव जानी नाहंती बोली कहैछन्ति।
ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା? ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ଗିରି କାନନ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷ ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ବା ଚାଲିଯାଆନ୍ତା। ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତା? ସନ୍ତାପିତ ପ୍ରାଣକୁ ଶୀତଳ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତା। ତରୁଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତା? ତରୁଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟକୁ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ କଟାଇ ଦିଅନ୍ତା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ କିଏ ସଦା ସୁନ୍ଦର? ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାଧୁରୀରେ ଧର୍ମ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର। ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ କିଏ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାଦ୍ୟ ଗିରିଗଣ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଜୀବନରେ ପଶୁଲୀଳା ସାଧନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ପଶୁଲୀଳା ସାଧନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର କର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାୟୁର କ୍ରୀଡ଼ନକ କିଏ? ବାୟୁର କ୍ରୀଡ଼ନକ ହେଉଛି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି। ମୋ ଘେନି ଭାଳନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁନିକର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାୟୁ ଆଗରେ କହିଛି। ନିର୍ବାସିତର ସଂଶୟ କିଏ ଦୂର କରିବ? ବାୟୁ ଦୂର କରିବ। ମଣିଷ ମନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ? ମନ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ଅପରିସୀମ ବିଶ୍ୱଭୁବନ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। 19 ନମ୍ବର, ନୈରାଶ ସାଗରରେ ନିର୍ବାସିତର ମନ କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା? ପୂର୍ବ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବାରୁ ନିର୍ବାସିତର ମନ ନୈରାଶରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ ଆନ୍ସରଟିକୁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କବିତାର ନାମ ଆଉ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତା ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ରହିଛି। 20 ନମ୍ବର, ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବୃଥା ଭାବନା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛି? ବୃଥା ଭାବନାରୁ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଥା ଭାବନା କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ କେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି? ନୀଳ କୋଳରେ ପକ୍ଷୀ ଶୋଇବା ସମୟରେ, ପଶୁମାନେ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ, ରଜନୀକାଳ ଗଭୀର ହେବା ସମୟରେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କୁଟୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ କିଏ ସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମାଏ? ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷ ଜନ୍ମାଇଥାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ରତନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତର କି ଉପକାର ସାଧିତ ହେବ? ଶାନ୍ତି ରତନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତର ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେବ। କାହାର ହୃଦୟ ଭାରକୁ କିଏ ଲଘୁ କରିଦିଏ? ଦୁଃଖୀର ହୃଦୟ ଭାରକୁ ଈଶ୍ୱର ଲଘୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ କିପରି ଆସିପାରିବ? ଈଶ୍ୱର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ କମ୍ପଲସରି ଓଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାପ୍ଟର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି, ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।